Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hi everyone, how are you? I hope you are all fine. Welcome back to Kukar Pintar channel with me, Syahdatul Asyifah. In the previous video, we have learned about the generic structure of the narrative text. Now, in this video, we are going to learn about the social function and the language features used in the narrative text. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang fungsi sosial dan language features dari narrative text. Do you still remember the story of Pak Lebay Malang? Here is the full story of Pak Lebay Malang. Now, you can pause the video. Kemudian, bacalah cerita berikut selama 2 atau 3 menit. Okay. After reading the text, how do you feel? Bagaimana perasaan kalian? Happy? Sad? Bored? Or do you feel entertained? Apakah kalian merasa terhibur? Yes. Tujuan atau social function dari narrative text adalah to amuse or entertain the readers, yaitu untuk menghibur pembacanya. The next thing we have to learn is about the language features of the narrative text. Now, in the beginning of the story, di awal kalimat, kalian membaca kata a long time ago. A long time ago biasanya adverb of time yang digunakan pada cerita naratif. Frase lain yang biasa digunakan pada cerita naratif yaitu once upon a time. The next thing is about specific characters. Specific characters bisa kalian temukan pada the title of the story atau judulnya. Pada cerita Pak Lebay Malang, specific karakternya adalah Pak Lebay Malang. Atau contoh lainnya adalah Cinderella, Snow White, ataupun Malin Kundang. Another thing used in the narrative text is time conjunction. Jadi ada yang namanya time conjunction. For example, penggunaan when, however, after, before. Tujuan dari time conjunction yaitu untuk mengatur alur cerita atau the plot of the story. The last thing we have to pay attention in language features yaitu action verbs. Jadi pada narrative text kalian akan banyak menemukan action verbs. Contohnya seperti kata went, turned, rode. Dan pada kata-kata tersebut penggunaannya atau bentuknya adalah past form atau kata kerja bentuk kedua. Yang artinya tenses yang digunakan pada cerita naratif adalah simple past. To understand more about the narrative text, answer these questions. Untuk memahami lebih jauh tentang narrative text, jawablah pertanyaan berikut. Number 1. What is the function of a folktale? To understand more about the narrative text, agar kalian memahami lebih jauh tentang narrative text, answer these questions. Number 1. What is the function of a folktale? Apa tujuan dari membaca folktales atau cerita rakyat? Number 2. What tense is used in a narrative text? How do you know? Jenis tenses apa yang digunakan pada cerita folktales? Kemudian berikan buktinya atau berikan contohnya. Number 3 or the last number. Why does a folktales use this tense? Mengapa pada cerita folktales atau cerita rakyat menggunakan tenses tersebut? Now, check your answers. Periksalah jawaban kalian. Apakah kalian sudah menjawabnya dengan benar atau belum? One more thing you have to know.
Selain folktales, contoh lain dari narrative text could be fairy tales, Cinderella, Snow White, atau fables, Kancil dan Buaya. Could be myths, cerita Nyi Roro Kidul, atau legend. Contohnya adalah Tangkuban Perahu. Now, for your exercise at home, read the story of Timun Mas and then complete the mind map based on the story of Timun Mas. That's all for today's video. I'll see you again next time. Thank you for watching. Don't forget to visit, like, and subscribe Kukar Pintar Channel from Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.